अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया एहसान और आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। रूस के सदर ने मॉस्को में कंसर्ट हमले का जिम्मेदार मुसलमान इंतहा पसंदों को करार दे दिया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मॉस्को में कंसर्ट हॉल पर हमले के जिम्मेदार मुसलमान इंतहा पसंद हैं। रूसी सदर का मजीद कहना था कि ये पता लगाना अभी बाकी है कि हमले का हुक्म किसने दिया। ताहम ये बात वाज़ेह है कि इस कत्ले आम में यूक्रेन का किरदार है। मुसलमान इंतहा पसंदों ने इस नजरिए के तहत ये हमला किया जिसके जेर असर मुस्लिम दुनिया ने सदियों तक जंगें लड़ी। सदर पुतिन ने कहा कि सवाल ये पैदा होता है कि इस हमले में किसको फायदा पहुंचा। इस हौलनाक हमले का मकसद अवाम में खौफ और अफरा तफरी फैलाना और यूक्रेन के अवाम को ये दिखाना था कि यूक्रेन की हुकूमत सब कुछ नहीं हारी है। मॉस्को में कंसर्ट के दौरान हमले में 139 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गजा में जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की करारदाद को खुश आइंद करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी बरादरी गजा में फौरी जंगबंदी के लिए सिक्योरिटी कौंसिल की करारदाद पर अमल दरामद यकीनी बनाए। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी सिहोनी जुल्म और जबर को मुस्तकिल तौर पर बंद होना चाहिए। इसराइल के वहशियाना हमलों में अब तक हजारों की तादाद में खवातीन और बच्चे शहीद हुए। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि गजा में इसराइल की जानिब से दानिस्ता तौर पर अस्पतालों और पनाहगुज़ीन कैंपों को बमबारी का निशाना बनाया गया, जो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान अपने निहत्ते फ़लस्तीनी बहन भाइयों की जून 1967 से कबल की सरहदों की बुनियाद पर फ़लस्तीनी रियासत के असूल के लिए हिमायत जारी रखेगा। बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा कि मुझे जेल में रख लें मगर बाकी रहनुमाओं को रिहा कर दें। अडयाला जेल में मीडिया से बातचीत करते हुए इमरान खान ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से कहना चाहता हूं कि पीटीआई की 25 मई की पिटीशन को सुना जाए और 9 मई वाकयात की तहकीक के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 9 मई वाकयात पर अब तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सीसीटीवी फुटेज को रिकवर करने का हुक्म दें। जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज चोरी की वही 9 मई के जिम्मेदार हैं। क्राइम की इंफॉर्मेशन छुपाना भी जुर्म है। राना सनाउल्लाह के बयान यही कहना चाहूंगा कि माफियाज ऐसा ही करते हैं। हम 8 फरवरी वाले हैं, सियासी तौर पर मुकाबला करते हैं और ये मुखालफिन का खात्मा करते हैं। पंजाब में 40 MPs के फॉरवर्ड ब्लॉक से मुतल्लिक इल्म नहीं। मुझे पंजाब के पार्लिमानी लीडर से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर से मुलाकात की जिनका स्याह शीशों वाली MPA की गाड़ी रोकने पर तबादला कर दिया गया था। वज़ीर आला हाउस पंजाब में होने वाली मुलाकात में मरियम नवाज ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यासिर नसीब से MPA के सलूक पर इजहार निदामत किया और कहा कि मैं इस वाक़े पर बहुत शर्मिंदा हूँ। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यासिर नसीब से पूरा वाक़या सुना। सब इंस्पेक्टर नसीब ने बताया कि हम बागबानपुरा के इलाके शादीपुरा में रूटीन का गश्त कर रहे थे कि इसी दौरान एक गाड़ी के स्याह शीशे देखकर उसे रोककर चेक किया। वज़ीर आला ने कहा कि इस किस्म का कोई वाक़या हो तो मुझसे पूछे बगैर कोई एक्शन नहीं लेना। उन्होंने कहा कि MPA को शिकायत की तो उसे मेरे पास आना चाहिए था। इंक्वायरी के बाद हम एक्शन लेते क्योंकि कानून से कोई भी बालातर नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हम सबको कानून का ज्यादा एहतराम करना चाहिए ताकि बाकी लोगों के लिए मिसाल बने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि इमरान खान की जिंदगी को खतरात लाहक हैं और उन्होंने 3 नाम बताए हैं। बानी पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी ताकतवर लोगों पर आयद होती है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने मजीद कहा कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में गवाह ने अदालत में मान लिया कि सरकार का कोई नुकसान नहीं हुआ और न ही बानी पीटीआई ने कोई फायदा लिया। बानी पीटीआई ने कहा कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान के लिए है। उन्होंने कहा कि हम अपना मैंडेट वापस लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ज़मीनी इलेक्शन के लिए पंजाब की 12 और KP के 3 सीटों के लिए मुहिम शुरू कर रहे हैं। पंजाब और KPK में इंतखाबात के हवाले से खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। सेनेट के इंतखाबात के हवाले से भी बात हुई। पंजाब में जुल्फी बुखारी का नाम फाइनल हुआ। अगर इन पर कोई एतराज हुआ तो इलामा नासिर अब्बास होंगे। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान लिन जियान ने मोदी सरकार पर तनकीद करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश से हमेशा चीन का हिस्सा रहा है जिस पर भारत ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान लिन जियान का प्रेस ब्रीफिंग में कहना था कि भारत ने 1987 में हमारे इलाके जनांगनान पर कब्जा किया और उसे नाम नेहाद अरुणाचल प्रदेश का नाम लेकर अपनी रियासत बनाई। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा लिन जियान का मजीद कहना था कि जनांगनान का इंतजाम बरसों से चीन के पास रहा है। इस मतनाज़ सरहदी तकसीम को कबूल करने की बात बेबुनियाद है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने वाज़ेह की कि सरहदी इलाके में भारत के गैर कानूनी इक़दामात और कार्रवाइयों पर सख्त एहतजाज करते हुए आए हैं।
پاکستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات پر پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کا بیان سامنے آ گیا۔ ISPR سے جاری بیان میں کہا گیا کہ گوادر، تربت اور بشام شانگلہ میں کی گئی بزدلانہ کارروائیوں کا مقصد داخلی سلامتی کی صورتحال کو غیر مستحکم کرنا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ مسلح افواج نے پہلی 2 کوششوں کو کامیابی سے ناکام بنا دیا۔ شانگلہ واقعے میں 5 چینی شہریوں سمیت 6 بے گناہ شہری ہلاک ہوئے۔ پوری قوم اپنی چینی بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑی ہے اور اس بزدلانہ کارروائی کی بلا امتیاز مذمت کرتی ہے۔ ISPR نے کہا کہ پاکستان کی اقتصادی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے اہم اسٹریٹجک منصوبوں اور حساس مقامات کو نشانہ بنانا پاکستان اور اس کے اسٹریٹجک اتحادیوں اور شراکت داروں خاص طور پر چین کے ساتھ اختلاف پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ یورپی یونین نے ٹیکنالوجی فرمز ایپل، گوگل اور میٹا کو اپنی تحقیقات میں شامل کر لیا۔ تینوں کمپنیوں پر یورپی یونین کی جانب سے متعارف کرائے جانے والے نئے ضوابط پر عمل درآمد میں ناکامی کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ رواں ماہ متعارف کرائے جانے والے یورپی یونین ڈیجیٹل مارکیٹس ایکٹ DMA میں بڑی کمپنیوں کو توجہ کا مرکز رکھتے ہوئے اہم تبدیلیاں لازم قرار دے دی گئی ہیں، جن میں سے اکثریت کا تعلق عدم مسابقتی سرگرمیوں کو روکنے سے تھا۔ تاہم یورپی حکام کے مطابق ایپل، گوگل اور میٹا متعارف کرائے گئے قانون پر عمل درآمد کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں۔ کارروائیوں کا اعلان کرتے ہوئے یورپی کمیشن کا کہنا تھا کہ کمیشن ایپل اور گوگل کے ایپ سٹورز کے اسٹیئرنگ قوانین پر تحقیقات کر رہا تھا اور یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ آیا دونوں کمپنیاں صارفین کے لیے اپنے سٹورز کے علاوہ پروڈکٹس پیش کرنے پر مناسب کام کر رہی ہیں یا نہیں، جو کہ DMA کے تحت لازم ہے۔ قائد نون لیگ نواز شریف نے کہا کہ 1-2 سال مشکل سہی، آسودگی کا وقت ضرور آئے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور قائد محمد نواز شریف سے فیصل آباد ڈویژن کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی نے ملاقات کی اور اپنے حلقے کے مسائل اور عوام کی ضروریات سے آگاہ کیا۔ نواز شریف نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہماری حکومت کو نہ ہٹایا جاتا تو پاکستان ترقی کی بلندیوں پر ہوتا۔ ناجائز قبضہ کرنے والوں نے اس ملک کے ساتھ جو کیا سب نے دیکھا۔ مسلم لیگ ہی نہیں، پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کو اب اپنی سیاسی میراث حاصل کرنی ہے۔ 1-2 سال مشکل سہی، آسودگی کا وقت ضرور آئے گا۔ سیاستدان، انتظامیہ اور پولیس سمیت سب مل کر ملک کو مشکل سے نکالنا ہوگا۔ مل کر صوبے اور ملک کے لیے کام کریں۔ پتنگ کی ڈور سے خوبصورت نوجوان کے جاں بحق ہونے کا بہت دکھ ہے، ایسا اندھوناک واقعہ دیکھا نہ سنا۔ اسرائیل نے سلامتی کونسل کی غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد کو ہوا میں اڑتے ہوئے مزید 81 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی کے 8 واقعات میں مزید 81 فلسطینی شہید اور 93 زخمی ہو گئے۔ الجزیرہ کے مطابق رفح میں ایک گھر پر رات گئے اسرائیلی بمباری میں 18 افراد شہید ہوئے، جن میں 9 بچے بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب غزہ میں ہوائی جہاز سے گرائی گئی امداد کے حصول کی کوشش میں 12 افراد ڈوب کر اور 6 بھگدڑ میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تازہ ترین واقعات کے بعد 7 اکتوبر سے جاری جنگ میں شہادتوں کی تعداد بڑھ کر 32,414 ہو گئی، جبکہ 74,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں، جن میں سے کم سن بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ آواز نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آواز نیوز۔